नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम मौजूद हैं लिरो कुलगाम में और हम आपको बताएं कि जहां मरकज़ी सरकार बड़े बड़े प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद करते हैं और मुद्दा मकसद ये है कि करप्शन के खात्मे के लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स अमल में लाए जाते हैं। वही प्रॉपर डिजिटलाइजेशन की अगर हम बात करेंगे, उसने काफ़ी किसी हद तक करप्शन का खात्मा किया है और डिजिटलाइजेशन कुलगाम में लगातार जारी है और यहाँ पे दिखाना चाहेंगे आपको। और फिर प्रॉपर डिजिटलाइजेशन की जो बात करेंगे हम यहाँ के अवाम से, और है क्या ये चीज़। बेसिकली महकमा माल की तरफ से यहाँ पे एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जा रहा है जिसमें मेरी ज़मीन मेरी निगरानी, ये एक इसमें ऐप भी है और जिसमें आप अपनी ज़मीन की खुद रखवाली कर सकते हैं और उसमें लगातार आप चेक भी कर सकते हैं कि आपकी ज़मीन कितनी है। और ये रेवेन्यू रिकॉर्ड जो हैं, जमाबंदी व दीगर कई मामला जो हैं, इसके तनाजुर में ये प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। ये हमारे साथ एक शख्स बैठे हैं। सर, अपना नाम बताएँ। हिलाल अहमद। हिलाल साहब, आप कहाँ से हैं? मैं नीलव से हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा है इसका थोड़ा सा हमें बताएं। इस प्रोग्राम का यही मकसद है, जो मरकज़ी सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है कि ऑनलाइन जमाबंदी, अपनी ज़मीन अपनी निगरानी। हर कोई अपनी ज़मीन अपनी मोबाइल पे निकाल सकता है, अपनी ज़मीन को खुद निगरानी कर सकता है, अपना लैंड रिकॉर्ड चेक कर सकता है। ये या किसी को EWS होगी या कोई इनकम सर्टिफिकेट वगैरह होती है, जो भी लैंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होते थे वो अब ऑनलाइन आते थे। अब लोगों को, एक लैंडलॉर्ड को ये आसानी हो गई कि उसको दर बदर के ठोकरे नहीं खाने पड़ते हैं। ऑफिस पे नहीं जा सकते, वो खदमत सेंटर पे, CSC सेंटर या वो अपने फ़ोन से ऑनलाइन कर सकते हैं और विदिन वीक या 15 डेज़ वो घर पहुँच जाता है। ये एक इस प्रोग्राम ये अवेयरनेस प्रोग्राम था यहाँ पे, ताकि सब लोगों को इस चीज़ से अवेयर हो जाए। आप कहाँ तक पढ़े हैं खुद? मैं इस लैंड रिकॉर्ड के बारे में, इसके बारे में नहीं, आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन? मेरी बेसिक क्वालिफिकेशन M.Com है। वेरी नाइस। आपको लग रहा है कि ऐसे प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद, सर, क्योंकि आपकी स्पीच से मुझे लगा कि यू आर एजुकेटेड मैन, सो डू यू थिंक कि ऐसे प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद करने से करप्शन का खात्मा हो रहा है? यस, ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए। एक तो लोग अवेयर हो जाएंगे, दूसरा तो करप्शन का खात्मा हो जाएगा। यही लोग भी चाहते हैं और यही गवर्नमेंट भी चाहती है कि करप्शन का खात्मा होना चाहिए, और हमें भी इसके लिए अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो आप अपनी ज़मीन अपनी निगरानी के प्रोग्राम में आए, अपनी ज़मीन की निगरानी हो गई अब? हाँ, हमारी ज़मीन की निगरानी हो गई। हमने यहाँ पे ये सीखा है कि कैसे अपनी ज़मीन की निगरानी आप कर सकते हो। गूगल में आप लैंड रिकॉर्ड दे सकते हो और वहाँ पे आपकी हमारी वही सभी डिटेल्स आती है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, गाँव, तो वहाँ फिर खैवट नंबर, खसरा नंबर देना पड़ता है, तो वहाँ हर कोई चीज़ आगे आता है। अगर कोई उसमें कमी भी हो सकती है आज तक, ताकि वो हम देखेंगे आने वाले दिन में वो कंप्लीट हम करें। तो आप मरकज़ के कितने शुक्रगुजार है कि ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए? हम गवर्नमेंट के बहुत सारे शुक्रगुजार है, और अपने रेवेन्यू ऑफिसर्स के, खासकर जिन्होंने ये अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं और लोगों तक पहुँचाए हैं। बहुत बहुत अच्छा। और जिस तरह से ये नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान है, ये भी इस प्रोग्राम में आए हैं और अपना ज़मीन उसकी निगरानी के लिए हवाले से ये प्रोग्राम इसमें पार्टिसिपेट किया। और मुद्दा मकसद इस प्रोग्राम के हैं कि करप्शन के खात्मे के लिए जो है कितने सारे प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। और ये एक मिसाल है। यहाँ से फिर भी किसी न किसी शख्स से बात करना चाहेंगे। और हाय साहब, मैं वन तो हाय साहब, तुम क्या नाम? मोहम्मद शफी शाह। कत पे आम? वेस्टबटपोरा पे। ये प्रोग्राम क्या बासन प्रोग्राम, ये क्या प्रोग्राम? ये वारिया असल प्रोग्राम, वारिया असल कि ज़मीन पानी ज़मीन वुचन कतस क्या, यह वारिया प्रोग्राम असल फर्स्ट क्लास। तो बासन कि ब्रोह पे पटवर खाना मज यून, पे खुशकत पाँच रुश्वत खान, तो बासन कि जबरदस्त मुश्किलात वनस गरी हेकान कर इंसान, यमिस बच्चे तालीम याफ्ता आए सह हेकान गरी बन वुचित यह क्या दलील क्या जमीन। यह प्रोग्राम गसन? हाँ, यह गस गसन। यह मे वनकस प्रोग्राम गोमुत, मे खानदारी तमिस यह सा यह तम 3 बेन बूज कहें, तमिस अकी बेन खिम 7 ट्रक ज़मीन तमिस, यह बेन कर इनगोर अमिस यह रिकॉर्ड मज षटम। बहुत तहसीलदार साहबस नश वनकस अवे सह यह काकद हेत कि यह गोस गसन, यह गोस गसन ब्रोट कुन कह, बी गोस मसला हाल में गसन। चलो शुक्रिया। तो प्रोग्राम वारिया असल। और नाजरीन मोहतरम, यहाँ पे और किसी शख्स से बात करने की कोशिश करेंगे। तलाज मैं वन तो पन नाम? शबीर अहमद पाड़। शबीर साहब, प्रोग्राम बूझू तुम क्या बासान ये प्रोग्राम से क्या फ़ायदे? यहाँ ज़मींदारन खस बेहतरीन प्रोग्राम, मतलब ज़मीनस मज कह प्रॉब्लम कह करेक्शन सह इंशाल्लाह आज दूर करना। मजीद किसानन खतर असल प्रोग्राम। तो बासान कि ब्रो दफ्तर मज अमे खतर वन जमीन वन, अगर घरे इंसान बासान कि करप्शन तक खत्म? इंशाल्लाह गژھِ करप्शन खत्म।
یہ پروگرام سیو گرے کر اہن حظ پن ہیکو یہ خدمت سینٹر ولس پہ پنس موبائلس پہ ہیکو یہ وچھت یہ ہسا بہترین ات مز کیا گوس بیٚیہِ کینٛہہ تیُتھ رٕژر ہیوٗ آسُن یُتھ بیٚیہِ آسٲیِش گژھِ تۄہہِ کیٛاہ چھُ باسان فی الحال چلان ات یہ پراسس یہ بہترین پراسس چلان ونکس گورمنٹ طرف انشاء اللہ اگر انتخاب ونہِ تُہۍ چھا یژھان کہ اگر انتخاب تہِ گوٚژھ گرِ انسان ہیٚکہِ پنُن پانے کٔڑِتھ اہن حظ انشاء اللہ. اور ناظرین محترم اس میں آگے بھی مزید فیچرز بھی آئیں گے کیونکہ جس طرح سے گورنمنٹ کی طرف سے ایسے پروگرامز منعقد کیے جا رہے ہیں اور مدر مقصد ان پروگرام کا یہ ہے کہ آپ اپنی زمین اپنی نگرانی جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. سر آپ بتائیں کہ آپ صبح سے یہاں پہ دیکھ رہے ہوں لمبی قطاریں تھیں صبح سے ہی, تو کیا پروگرام ہے تھوڑا سا ہمیں تفصیل میں بتائیں. یہ ہمارا نیابت مرحمہ جائے ہے 30 گاؤں پر مشتمل ہے جی. تقریباً 30 گاؤں کو ہم نے ڈیجیٹلائزیشن کمپلیٹ کی ہے. اب ہم لوگوں کو اویئرنیس کریں کہ آپ کی زمین آپ کی نگرانی کے تحت خود بھی دیکھو اور ہمارے پاس بھی آؤ, جس میں کوئی کوتاہی اگر آئی ہے تو وہ ہم دور کر سکتے ہیں ان کے. اس لیے ہم گاؤں جا کر یہ پروگرام مرتب کرتے ہیں کہ ان کی جو کٹھنائی ہے وہ ہم دور کریں گے. سر کتنا ٹائم یہ چلے گا یہ جس طرح سے ابھی 10 دن کے اندر پورا مرحمہ کمپلیٹ ہو جائے گا. ہم اس میں لکھتے ہیں کس کی کوئی کوتاہی ہو نوٹ کرتے ہیں, اگر کسی کا نام غلط ہو یا رقبہ غلط ہو اس میں ہم لکھ کر دیکھتے ہیں, بعد میں ہم ڈیجیٹلائزیشن میں اس کو کمپلیٹ کر کے دیں گے. ڈیجیٹلائزیشن کی سر آپ نے بات کی, آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن سے ایک پراپر آپ کو بھی تھوڑا سا آسانی ہو گیا, کیونکہ جس طرح سے مطلب جب لمبی قطاریں آپ کے آفس میں لگ جاتی تھی تو اس کاغذی ورک تھا تو ٹائم بھی لگ جاتا تھا. ڈیجیٹلائزیشن سے کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ 100% ڈیجیٹلائزیشن سے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے 100%, چونکہ ان کو شکل کاٹنے پڑتے ہیں نیابت کا, تحصیل کا, پٹواری صاحب کا. اب وہ خدمت SCC سینٹر پر جا کر وہاں سے آن لائن کرتے ہیں. ہم 10 دن میں فرد ڈالتے ہیں, 15 دن میں انکم سرٹیفکیٹ ڈالتے ہیں, 10 دن میں فرد بھی ڈالتے ہیں. تمام جو سہولیات ہیں وہ ان کو اچھی طرح سے ہم دیتے ہیں. سر کل کس جگہ پہ آپ پروگرام کریں گے اور کس حلقے میں کریں گے, اور جو آپ کے انڈر آتے ہیں ان کے لیے کیا میسیج ہے سو دیٹ کہ وہ آئیں یہاں پہ اپنی کریکشن دے کے اپنی زمین اپنی نگرانی کل ہمیں نلو گاؤں ہے, پاریوان ہے, ادھر گوپال پورہ ہے, حکیم آباد ہیں, آرجن دیوسر ہے. ان کے لیے کیا ان کے لیے بھی لوگوں کے لیے میسیج ہیں کہ وہ آئیں پٹواری صاحب, اور ہم بھی وہاں کے ساتھ اپنے ریکارڈ کو دیکھ لیں. اگر کسی جگہ ان کی کوئی کوتاہی رہی ہے ہم وہ دور کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ, شکریہ. اور جس طرح سے ناظرین آپ نے دیکھا ہے کہ یہ بیسیکلی آن لائن جو پروسیس ہیں وہ کمپلیٹ ہو گیا, محکمہ مال کلگام نے کیا ہے. لیکن جس شخص کی کریکشن کرنی ہوتی ہے یمس کاشر پہ غلطی پنس ریکارڈس مز زمین ریکارڈس مز, تو ہر کسی جگہ پہ یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے آپ کے نزدیکی نیابت میں, اور وہاں پہ یہ کریکشن کرنا لازمی ہے. اس کے لیے پھر آپ اپنی زمین اپنی نگرانی دیکھ سکتے ہیں. اور دوسرا پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی ایک کرپشن کے خاتمے کے لیے ہے, کیونکہ جب آپ ڈیجیٹلائزیشن میں اپنا کام گھر میں ہی کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو کرپشن معاملہ ہے وہ کٹ جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے پروگرام اچھا ہے, اور ہمیں اس طرح کے پروگرامز نہ صرف ساتھ دینا چاہیے بلکہ مل جل کر ایسے پروگرامز کو کامیاب بنانا چاہیے. دیجیے اجازت, خدا حافظ.